Ini sada sal kaham Sukrobar bari ke khak chamo ya phai layu jong bru song roman tho bru juan tho bru chudri tho bru bru tho bru komocharim tho tengo je jong press meet mukhomuki phaimo karon ke bose গত 25 তারিখ মার্চ চিনি টিটিএডিসিনি গভর্নমেন্ট চিনি দীর্ঘদিননি দাবি ব্রু সংগ্রাম থনি তৈয়া চং ভাদ্রমা সম बैसाग যে চং পূজা খেমো সালনো सा सुति घोषणा যে চং দীর্ঘদিন দাবি খে সাইন তমো আবো সাইমনো চং এডিসিনি প্রশাসন থিও চং কাউ ক্লাইরিয়ে এডিসি প্রশাসন আরো নিজে কর্মকর্তা তৈ ভাঙতৈ তনাই চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি মাগনাং মহারাজা পদকিশোর দেব বর্মননি নেতৃত্ব তথা বিনিত্রে বিভিন্ন বিনি তাংসং পারো এক্সিকিউটিভ মেম্বার হইতে লাসিয়ে যত বিনিত্রে টিম সহ খেয়ে প্রাণ আলোচনা খেয়ে চুনো চিনি বাদমা সময় সানো সাহা সুতি ঘোষণা गेजेर नोटिफिकेशन खेये डिक्लार रिमम बाउये आबम बाउये चौ आबोदिनके माइमन बाउये चौ सारा त्रिपुरा राज्य ब्रु जाति चौ जारा तंनाय बा चौ ब्रु संग्राम थ जारा तंनाय जो बारि के चौ एडिसि प्रशासन नि बर चौ खाकचामु याफाये खाकामो याफाये चौ याफाय जाहा मामके चौ दीर्घदिन चौ दाबि खे तमो जे आसा आकांक्षा आबो पूरण फेरे मन बाउये चौ बारि के खाकचाहा आगामी त्रे भविष्यत फनो चुं बारि के चुं बानो खाचा मुया फाइनाय विभिन्न एडिसि तरफ থেকে চিনি সুযোগ সুবিধা চিনি স্কিম টিম দङ আবো চুं কয়েকটা স্কিম রবো চুं মাইहा এবং বিসকাংপত্রে চুं মাইনাय এবং চুं মেমান বয়ে চুं ব্রানো জোরালু ন চুं দাবি খে দङ আবো দিমারফো চুं তাও ব্রানি তর আশা বড়সা দङ আমো চুं যত তেইও চুं মিলাইয়ে চুं চিনি বিভিন্ন চিনি যে সংগঠননি লিডার হইতে যে চিনি বিভিন্ন থর তুইয়ে যে চিনি জায় বতনা ফাই চুं থেকে শুরু খেয়ে চিনি জেনারেল সেক্রেটারি बुंथेयो उपस्थित उमाया कारण दिनै একটা অসুবিধা তখন কারণ চিনি বিভিন্ন লিডারশিপ रो तंफायो जों बारि के जों खाकसामा या फाइये आबोदि बाउयनो या फाइमन कारण तिं जों प्रेस नि माध्यमे जों एडिसि प्रशासन तथा महाराजा प्रदूत किशोर सह बिनि एजुकेटिव मेम्बर राव বিভিন্ন दिनै तांसु पारनो को जों बारि के खापां खाकसामा या फाइयो चिनि तरफ থেকে চিনি কর্মচারী থ চিনি ব্রু চিনি চুদ্রিন থ থেকে जों অনেক খাপাং খাকসামু যে 80 পতকেয়ে बाइकया फाइमी माइमी ने सामाय यादे चुमखा आबोदिन के न चिनिमखा आथिके खाकचांगे न चुम मा दंहाय डिसि प्रशासन न आबम बाउये चुम आगामी भविष्यत जों एडिसि प्रशासन बाय चुं त्रे चुं साउसना ये खाफां बाखेये याप्रि बाखेये फरां बाखे चुं आगामी भविष्यत पत्रे चुं चिनि जाति दफानि विभिन्न चिनि दाबि दजे बाद बाकी तमो सुजुग सुबिदा चिनि डेभलपमेन्ट मान दिगदियाफो आलोचना खेये पाल खेये सामुं तांने चुं थांनाय ये चुं आशा खेवो एवं जों थांनाय फनो जों बिसास दियो जे एडिसि प्रशासननि उपर आबं बे जों बारि खाफां खाकसामुं याफायो ट्रे थे काउके बसे जे बो सा सुति घोषणा जे एडिसि एरियाओ जे जोनरिया म आबोनि मिथियो फ जों केहा शुधु जों प्रेस मिटनि माध्यमे या सरासरि जों चिनि जे समर्थन जे जों बनो खाकचां म चिनि जोंनि माध्यमे व चिनि ब्लकनि प्रजानि माध्यमे फ जों आबोदिनके या खाकचामुं याफायनाय जों आबोदिनके चिनि सेंट्रल कमिटी থেকে जों একটা পরিকল্পনা লামো দङ आबो পরিকল্পনা লামोन कारण के बसे जे जों एडिसि एलाका जे सदर भूमि दङ অন্তত পক্ষে जों चिनि जे ब्रु दफा जे जों बम थनो जारा तां खाकतांनि दंनाय मा चिनि समाजनो जों हामले एतै दंनाय मा सारा त्रिपुरा राज्यआव उत्तर থেকে दक्षिण থেকে जां साउथां सालकापा लासिं खावये जों आरो केहा जों गेदारिं खेनाय जों आरो जमेट खेये जों आरो एडिसि प्रशासनफो जों आरो ते खाफां खाकसामुं याफायनाय बाथि महाराजानाफोरनो जों खाकसामुं याफायनाय जे जों आबोदिके परिकल्पना लामो दङ आबो जों दिन तारिख जों ठीक खेलायमायाखौ इदानिं तुं तबो कয়েক दिन सेनो जों सेंट्रल कमिटी जत पारा चुति सला सिंगे जत संगठननि लिडारशिप दला सिंगे जों रसिं सेंट्रल कमिटी नो जों आचुया आबोदिके दिसान खेनाय जे आगामीओ जों जे खमुलुगो जमायत खेमान बाउये सान जरावो जों जमायत खेमायनाय बा जों सा हाजार खायनाय ब्रेकिं खेनाय ब्रेके सकनाय आबोदिमा परिकल्पना लायो जों केया एडिसि खमुलुगो जों सदर आरो जों बिराद जमायत कन्ट्रपके जों 50-60,000 जों चिनि बुजाति थंगे जों आरो केया चिनि एडिसि प्रशासन जों आरो खाकचामुं याफायफिनाय आबो थे चिनि परिकल्पना चिनि आबोदिन एकटा चिन्ताधारा दङ आबो दीर्घदिन जेबो चिनि 12 दफा दाबि दंख्लावमा बतो जत खातनायबो चिनि ब्रु तो सियो जेबो जों सा सुति घोषणा एबो चिनि मानि गाव ये जों जेबो ताओ दाबि खेतिनो निश्चय जों सा सुति घोषणा ले माया एडिसि तरफ থেকেও কিন্তু আর চিনি যে মানি কাউ যে কাউব্রু সাতমা আবদ নতয়ে বচং জোরালো দাবি আন্দোলন তংখো যে जों स्टेट गभर्नमेंट अफ जों बार बार जों बनो काउति सामो दङ एवं बतये
নিশ্চয়ই এডিসি স্টেট গভর্নমেন্টনি সরকার এবং যিনি ত্রিপুরা রাজ্যनि সম্মানিত মুখ্যমন্ত্রী ফোনবো সিও এবং উপমুখ্যমন্ত্রী ফোন নিশ্চয়ই দুফোন দিন নলেজ সিও যে চৌব সাহা ছুটি ঘোষণা সাইব যুব চৌবা ধর্মা সময় সানো সাহা ছুটি ঘোষণা করে সরকারি হলিডে মানিয়ে বিভিন্নভাবে চৌ লেখাপত্র চিনি হইতে চিনি ডকুমেন্ট চৌ পা যে চিনি দাবি দেওয়ানি লেখার রিমো দङ নিশ্চয়ই মুখ্যমন্ত্রী ফোনবো চৌন কাউরিমো দङ বিনি অফিস থেকে চৌন মেসেজ ইয়ামো দङ তবে মা কারণ বালি তোহা আবলে ব্রাংনি ব্যাপারছে তবে চিন সাইনু মালে চলে থাউয়া চলে জায়গা চলে সা চুজু চলে মেনেফো নাংনাই শুধু এডিসি এলাকার সীমাবদ্ধইয়া চলে সারা ত্রিপুরা রাজ্য সে চলে বলে দরকার আমরা চুং স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে চুং বারবার বা চুং বনো আবেদন খেমো দङ নিশ্চয় মিয়াখিজ বিধানসভা যে কাউ কাহাইলে খনা চুং পত্রিকা নুহা মা কারণ বালি তংগ্রাহা নিশ্চয়ই ব্রাং বনো আলোচনা মাধ্যমে নিশ্চয়ই চুং রিয়াত মানিলে পরিকল্পনালে তঙুহিনে চুং আবদিকে খনালে খনা শুধু খাও বাইলংয়া চুনো সরাসরি কে রিখাওয়া চুনো ইয়া ফাই মারি নাইয়ে চুং স্টেট গভর্নমেন্ট উপরখো চুং সাথিमो दङ নিশ্চয় চুংলে বমা ইহানলে চুংলে থাউয়া চিনিবো সাহা ছুটি ঘোষণা বো চিনি কাউব্রু বমা ইহানলে চুংলে চিনি ব্রু সংগ্রামantoni আন্দোলন কর্মসূচিলে চুংলে থাউয়া চুংলে অনবরত চুংলে চিনি আন্দোলনলে চুংলে চালানো দङাই আমো চুং স্টেট গভর্নমেন্ট থিবো আশা দङ নিশ্চয় স্টেট গভর্নমেন্ট বো চুংনো রিনাই বো সাহা ছুটি ঘোষণা লইয়ে চুং 100% স্টেট গভর্নমেন্ট উপর বিশ্বাস দङ তবে আর ইফানো এডিসি প্রশাসন স্কাং বনো রিফি গ্রাবা যে স্কাং রিলে মানো ন স্কাং চুংলে খাপুং খাকসা মুংলে গলে বইসুই মায়া ফাইগানাই বসে চিনি সংগঠন নিরুল আমো চুং যারা চিনি উঠনি যারা যাং উত্তর ত্রিপুরা কান্তবু থেকে শুরু খেয়ে আমবাসা গন্ডাছড়া অমরপুর যাং মনু শৈলেংতা আনন্দ দশদা পা যারা সংগঠন দङैमा চিনি তেইবনি প্রেস মিটনি মাধ্যমেও যত নাইনু তুকে নাংফনো যত প্রত্যেকটা হাফাইও যাতে চুং ব চিনি ব যে বচুং যে খাফাং খাকতামং ইয়াফাই মুং এডিসি সরকার ন ব নিশ্চয় যত চিনি সংগঠননি মাধ্যমে খেনিংথ হাফাই চুদ্র মাধ্যমে খেনিংথ সংগঠননি চিনি বিভিন্ন লিডারশিপনি মাধ্যমে খেনিংথ খেয়ে জানাইয়ে আবুদি খেয়ে হামবাই ইয়াফাই নিংথ ইয়াং চুং যত ন কাবাউয়ে তিগো চুং প্রেস মিট মা ফাইহা আময়ে আছি সানো আইনি কাউপারিহা যত ন খাফাং খাকতামং ইয়াফাইহা